بعد السلام والتحية. نبدأ هذا الفيديو بإذن الله، والموضوع الأساسي هو رسالة موجهة إلى الدولة العميقة الجزائرية، يعني القادة تاع الجزائر. إلى أي مدى غتبقاو تطيعوا الأوامر الفرنسية، الأوامر اللي كتأدي للفتنة بين الجارات والأشقاء المغاربة والجزائريين. احنا كنعرفوا بأنه فرنسا ما عمرها خلات الشعوب يعني بخير وعلى خير، خصوصا الشعوب المتجاورة. قراو التاريخ ديال فرنسا والدور ديالها في الفتن اللي شعلة في العالم كامل. مشات حتى لآسيا بغات دير الفتن، جات لإفريقيا دارتها كاملة فتن، دابا راه كدير الفتن حتى في أوروبا الشرقية، في روسيا وفي أوكرانيا وفي داكشي. هذا هو الدور ديال الأساسي اللي عاطيه لها الأمريكان، عاطيها ديك الثعلب اللي الدور ديالو فقط إشعال الفتن. ولذلك كنقول للإخوان الجزائريين، الشعب الجزائري، آن الوقت لتقوموا ضد هذا النظام الفرنسي وضد من يطبق تعليماته داخل الجزائر، وهنا أقصد القيادة الجزائرية. لأن 60 سنة هذه ديال التخلف والتهميش والجهل والتفقير، مع أن الجزائر دولة يعني عندها الطاقة وعندها موارد يعني اللي تخليه يعيش أحسن من دول الخليج، وعنده ثروة بشرية ومجموعة ديال الأشياء أخرى لا داعي لذكرها. فكيفاش هذا الشعب هذا يعني كيعيش هذا التفقير وهذا الهشاشة وهذا التهميش وهذا الشيء اللي كنشوفوا حنايا في التلفزيون وكذا. ولا سيما أنه بين يعني أمور اللي هي بين أنه فرنسا ماشي من الصالح ديالها أن الشعبين الشقيقين يديروا علاقات طيبة ويتوحدوا فيما بيناتهم ويتعاونوا ويتعاونوا في يعني يتبادلوا في الخبرات ديالهم، سواء الاقتصادية سواء العسكرية سواء كذا، ويديروا واحد الحلف، واحد الدرع ضد الأطماع الفرنسية داخل إفريقيا. هذا ماشي من الصالح ديال فرنسا. ولذلك دائما فرنسا غتبقى تشعل اللي مش بين المغرب وبين الجزائر، كما كدير دابا بين تركيا وبين روسيا. فهمتيني؟ زيدت تركيا سميتها عفوا اوكرانيا وروسيا، زيدت اوكرانيا العصا، احنا معاك، احنا ما نسمحوش فيك، احنا ما كاينش اللي يقيس اوكرانيا، لا سواء هي سواء الامريكان سواء الانجلتر. اين فوا بوتين دخل كيدمر فيهم، هما كلهم رجعوا للور بحال الذئاب. دابا شنو كيديروا؟ دابا يسيلوا ديك دموع التماسيح، نحن معك اوكرانيا ونحن لن نتخلى عنك. الشعب الاوكراني صافي مشى. Françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis l'attaque brutale lancée par le président Poutine contre l'Ukraine le 24 février, les forces russes bombardent Kiev, assiègent les villes les plus importantes du pays. Des centaines de civils ukrainiens ont d'ores et déjà été tués. Des femmes et des enfants ont été tués encore ce jour. Les jours qui viennent seront vraisemblablement de plus en plus durs. Des centaines de milliers de réfugiés fuient vers la Moldavie, la Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et progressivement le reste de l'Europe. Dans cette épreuve sans précédent, depuis nombre de décennies, nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine. Je salue ce soir le courage du peuple ukrainien qui résiste sous le feu des armes. Et en votre nom, j'adresse au président Volodymyr Zelensky le soutien fraternel de la France. Il est aujourd'hui
à la tête de son peuple si courageux, le visage de l'honneur, de la liberté, de la bravoure. Ni la France, ni l'Europe, ni l'Ukraine, ni l'Alliance atlantique n'ont voulu cette guerre. Nous avons au contraire tout fait pour l'éviter. Vous le savez, j'ai depuis 2017 conduit un dialogue exigeant et constant avec le président Poutine. Et face à l'aggravation des tensions, je me suis rendu à Moscou, puis à Kiev, les 7 et 8 février derniers, pour rechercher des alternatives à un conflit armé. Plusieurs autres dirigeants européens ont d'ailleurs accompagné cet effort. Le président des États-Unis d'Amérique a manifesté quant à lui sa disponibilité pour négocier, après avoir rencontré physiquement le président Poutine en juin 2021 à Genève. C'est donc bien seul et de manière délibérée que, reniant un à un les engagements pris devant la communauté des nations, le président Poutine a choisi la guerre. Cette guerre n'est pas un conflit entre l'OTAN et l'Occident d'une part et la Russie d'autre part, comme certains peuvent l'écrire. Il n'y a pas de troupes ni de bases de l'OTAN en Ukraine. Ce sont des mensonges. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur. Cette guerre est encore moins, comme une propagande insoutenable voudrait le faire penser, une lutte contre le nazisme, c'est un mensonge. Une insulte à l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, à la mémoire de nos aînés qui ont combattu côte à côte contre le nazisme. Les dirigeants russes s'en prennent à la mémoire de la Shoah en Ukraine, comme ils s'en prennent en Russie à la mémoire des crimes du stalinisme. Cette guerre est le fruit d'un esprit de revanche, nourri d'une lecture révisionniste de l'histoire de l'Europe, qui voudrait la renvoyer aux heures les plus sombres des empires, des invasions, des exterminations. À cette violation flagrante de l'intégrité du territoire et de la souveraineté d'un pays européen, la France et l'Europe ont répondu immédiatement, unanimement, fermement. Nous l'avons fait en étroite coordination avec les Britanniques, les Canadiens, les Américains, les Japonais et tant d'autres pays. D'abord, en soutenant le peuple ukrainien, par des convois humanitaires, ainsi que par la livraison de matériel et d'équipements pour se défendre. Ensuite, en agissant avec les autres nations pour que les dirigeants russes entendent que le choix de la guerre mettrait leur pays au banc des peuples et de l'histoire. Une résolution a été votée au Conseil de sécurité des Nations Unies sur les violations du droit international commises par Moscou. Et cet après-midi même, l'Assemblée générale des Nations Unies a condamné par un vote écrasant cette agression. La communauté internationale a ainsi montré son unité. Les équipes sportives de Russie ont été exclues des grandes compétitions internationales et nombre de grands événements sportifs et culturels ont été annulés. Nous continuons et continuerons un travail acharné afin de conduire sur tous les continents les nations à condamner l'invasion, à exiger le cessez-le-feu et le respect des opérations humanitaires sur le sol ukrainien. Nous avons pris, de manière rapide et proportionnée, des sanctions à l'égard de la Russie et de ses dirigeants. Les avoirs de plusieurs centaines de personnalités russes proches du pouvoir ont ainsi été gelés en France et à l'étranger. Plusieurs grandes banques russes ont été exclues des systèmes de paiement internationaux, rendant impossible nombre de transactions et entraînant la chute du rouble. Les organes de propagande russes viennent de cesser d'émettre en Europe. Sur le terrain, nous nous sommes donné les moyens de protéger nos ressortissants en organisant le transfert de notre ambassade d'une ville à l'autre en Ukraine et en permettant à tous les Français ou binationaux qui le souhaitent de pouvoir quitter le pays dans les meilleurs délais. Et je veux ici, en votre nom, remercier l'ensemble des diplomates, policiers, militaires et agents de l'État qui continuent de mener cet effort et prennent en charge nos compatriotes en Moldavie et sur les principaux points de sortie du territoire ukrainien. Je remercie aussi l'ensemble des journalistes qui couvrent avec courage le conflit et œuvrent ainsi à la liberté d'information de tous les citoyens du monde. Enfin, nous avons participé à l'effort dans le cadre de l'OTAN
pour protéger la sécurité et la souveraineté de nos alliés européens, en renforçant la présence militaire que nous avons déjà dans les États baltes et dans la région. Ainsi, plusieurs centaines de soldats français sont arrivés hier sur le sol de la Roumanie. Initiatives diplomatiques, sanctions contre les dirigeants politiques et économiques de la Russie, soutien à la population ukrainienne vont ainsi se poursuivre et s'intensifier avec pour objectif d'obtenir l'arrêt des combats. Mais pour autant, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Nous savons tout ce qui nous lie à ce grand peuple européen, qu'est le peuple russe, qui a tant sacrifié durant la Seconde Guerre mondiale pour sauver l'Europe de l'abîme. Nous sommes aujourd'hui aux côtés de tous les Russes qui, refusant qu'une guerre indigne soit menée en leur nom, ont l'esprit de responsabilité et le courage de défendre la paix, et qui le font savoir en Russie et ailleurs. C'est pour cela que si j'échange constamment avec le président Zelensky, j'ai aussi choisi de rester en contact et resterai en contact autant que je le peux et autant que c'est nécessaire avec le président Poutine, pour chercher sans relâche à le convaincre de renoncer aux armes, pour aider autant que la France le peut dans le cadre des pourparlers en cours, et pour prévenir la contagion et l'élargissement du conflit autant que nous le pouvons. Les équilibres de notre continent, comme plusieurs aspects de notre quotidien, sont d'ores et déjà bouleversés par cette guerre et connaîtront des changements profonds dans les mois qui viennent. Notre Europe en sera bousculée. J'aurai l'occasion d'y revenir. Plusieurs centaines de milliers de réfugiés venant d'Ukraine sont et seront accueillis sur notre continent. La France prendra sa part. Et je veux ici d'ores et déjà remercier nos villes, nos villages qui ont commencé à se mobiliser, remercier nos associations qui aussi œuvrent pour accueillir dans les meilleures conditions. Nous nous organisons et nous prendrons soin de celles et ceux qui rejoignent notre sol pour être protégés. La France prendra aussi sa part en accueillant les enfants forcés à l'exil, séparés de leurs pères restés combattre, et ce, en étroite collaboration avec les associations, les organisations non gouvernementales qui œuvrent déjà sur place et dans notre pays. Notre agriculture, notre industrie, nombre de secteurs économiques souffrent et vont souffrir, soit parce qu'ils dépendent des importations de matières premières venues de Russie ou d'Ukraine, soit parce qu'ils exportent vers ces pays. Notre croissance, aujourd'hui au plus haut, sera immanquablement affectée. Le renchérissement du prix du pétrole, du gaz, des matières premières a et aura des conséquences sur notre pouvoir d'achat. Demain, le prix du plein d'essence, le montant de la facture de chauffage, le coût de certains produits risquent de s'alourdir encore. Alors face à ces conséquences économiques et sociales, je n'ai et n'aurai qu'une boussole, vous protéger. Nous épaulerons les secteurs économiques les plus exposés en recherchant de nouveaux fournisseurs, de nouveaux débouchés commerciaux. Et c'est à cette fin que je me suis entretenu avec des homologues américains, européens, moyen-orientaux. Nous apporterons des réponses adaptées face aux perturbations des flux commerciaux et à l'augmentation des prix. Et j'ai demandé au Premier ministre d'élaborer pour les prochains jours un plan de résilience économique et sociale pour répondre à toutes ces difficultés. Mais ne nous trompons pas. Ces événements n'auront pas seulement des conséquences immédiates à la trame de quelques semaines. Ils sont le signal d'un changement d'époque. La guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire ou nos livres d'école, elle est là, sous nos yeux. La démocratie n'est plus considérée comme un régime incontestable, elle est remise en cause, sous nos yeux. Notre liberté, celle de nos enfants, n'est plus un acquis, elle est plus que jamais un système de courage, un combat de chaque instant. À ce retour brutal du tragique dans l'histoire, nous nous devons de répondre par des décisions historiques. Notre pays amplifiera donc l'investissement dans sa défense décidé dès 2017 et poursuivra sa stratégie d'indépendance et d'investissement dans son économie,
sa recherche, son innovation, déjà renforcée à la lumière de la pandémie. Notre Europe, dans cette épreuve, démontre, comme elle l'a fait ces derniers mois, une unité remarquable. Elle doit désormais accepter de payer le prix de la paix, de la liberté, de la démocratie. Elle doit investir davantage pour moins dépendre des autres continents et pouvoir décider pour elle-même, en d'autres termes, devenir une puissance plus indépendante, plus souveraine. Puissance économique d'abord. Nous ne pouvons plus dépendre des autres pour nous nourrir, nous soigner, nous informer, nous financer. Voilà pourquoi, dans le prolongement des décisions prises au plus fort de la pandémie, avec le plan de relance européen, nous devrons promouvoir un nouveau modèle économique fondé sur l'indépendance et le progrès. Puissance énergétique ensuite. Nous ne pouvons plus dépendre des autres, et notamment du gaz russe, pour nous déplacer, nous chauffer, faire fonctionner nos usines. Voilà pourquoi, après avoir décidé pour la France le développement des énergies renouvelables et la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, je défendrai une stratégie d'indépendance énergétique européenne. Puissance de paix enfin. Nous ne pouvons pas dépendre des autres pour nous défendre, que ce soit sur terre, sur mer, sous la mer, dans les airs, dans l'espace ou le cyberespace. À cet égard, notre défense européenne doit franchir une nouvelle étape. Je réunirai les 10 et 11 mars prochains à Versailles les chefs d'État et de gouvernement européens lors d'un sommet qui aura à décider sur ces sujets. D'ores et déjà, notre Europe a montré unité et détermination. Elle est entrée dans une nouvelle ère. Il nous faut poursuivre. Mes chers compatriotes, la guerre en Ukraine marque une rupture pour notre continent et nos générations. Je sais combien elle vous inquiète, légitimement. Elle nous mobilise et nous imposera de prendre des décisions. Je vous en rendrai compte. Cette guerre vient aussi percuter notre vie démocratique et la campagne électorale qui s'ouvre officiellement à la fin de cette semaine. Cette campagne permettra un débat démocratique important pour la nation, mais qui ne nous empêchera pas de nous réunir sur l'essentiel. Je sais pouvoir compter sur vous. Votre attachement à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, à la place de la France dans le monde. Je ne cesserai jamais de les défendre et de les porter haut en votre nom. Vive la République. Vive la France. الكل واحد كيتيق وكل دولة كتيق في أمريكا وفي الغرب خصوصا فرنسا. فرنسا الإخوان دولة خبيثة وعندها تاريخ في إشعال الفتن. لذلك كنطلب من الدولة العميقة الجزائرية والقادة في الجزائر أعيدوا النظر 1000 مرة في علاقاتكم مع المغرب، لأن بهذه الطريقة هذه أنتم كتشعلوا الفتنة بين الشعبين، وهذا الشعب الجزائري والشعب المغربي والموريتاني والتونسي والليبي راه ما هما إلا شعب واحد. الناس اللي ما دارسينش التاريخ دخلوا للتاريخ ودخلوا وقراوا بأن هادو راه شعب واحد، لغة واحدة، لغة أمازيغية واحدة، لغة عربية واحدة، عقيدة واحدة، وحتى الأصل واحد. دخلوا القبائل اللي كاينة في المغرب، قبائل مزاب غتلقاوها في الجزائر، وقبائل وعدد من القبائل اللي الأصول اللي هي غير مقسومة بين الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، نفس القبيلة نفس الأصل. ودابا كتلقاهم هما نيت نفسهم فرنسا دخلت وسط منهم، شي في الجزائر شي في تونس شي في المغرب، وباركين كتنوض لهم في الفتن بيناتهم. انتم كتشوفوا اوروبا ما عرف 30 دوله ولا ما عرف شحال، ما كاينش الفيزا بيناتهم، ما كاينش التاشيره. حنا غير المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا 50,000 تاشيره و50,000 اغلاق حدود مجال جوي و50,000 حدود و50,000، ولكن ماشي انا ماشي من الشعوب، من القيادات اللي كتنفذ الإملاءات الفرنسية، القيادات اللي كتنفذ بالحرف
كتنفذوا بحال المصحف الكريم، كتنفذ التوصيات الفرنسيه بحال المصحف الكريم، بحال الكتاب منزل. واش هو الخوف من فرنسا؟ شوف، فرنسا دولة ضعيفة، فرنسا اختصاصية في إشعال الفتن فقط. فرنسا ملي مشات لفيتنام كلات الخد العصا ورجعت بحالها، ولكن دخلت الإفريقيا لأنها لقات منين دوز، لقات الخيانات، ولقات يعني لقات منين تمسك كما كيقولوا زمام الأمور. أما ملي كتمشي لعند شي دولة فيها الرجال بحال الفيتناميين، كلات السلخه ديال العصا وسلتت بحالها وجات بحالها، رجعت منخوره. ولذلك رسالتي للشعب الجزائري، ضغطوا بكل قواكم. الشعب الجزائري ضغطوا بكل القوة ديالكم على القيادة تاعكم، ضغطوا بكل قوة باش تفتح هذيك الحدود بين المغرب وبين الجزائر، وتفتح التبادل التجاري، وتفتح تبادل الافكار وتبادل التجارب الثقافيه والسياسيه والعسكريه، ويتناقشوا الشعبين، خصوصا في الظروف ديال كورونا وفي الظروف ديال الحرب ديال اوكرانيا وروسيا. هذه هي الفرصه فين توحدوا وتحيدوا ديك الفتنه اللي دايرها فرنسا. فرنسا ان شاء الله الاجل ديالها قريب، شي فرنسا الاجل ديالها قريب. وإلا كانت دوله يلا قول لها دير شي رد فعل دابا مع الحرب ديال روسيا مع اوكرانيا، تخرج غير رد فعل قدك، تخرج غير قرطاسه، تخرجها في هذه باش نعرفوا، باش تشوفوا بان هذه الدوله هذه راه 60 عام ولا 70 عام خدعاتكم، دوله ضعيفه، خدعاتكم بالفتان وبواحد الايديولوجيات وباملاء ديال يعني داير عليكم سي السيد، وهي ما تسوى والو، ما تسوى حتى حاجه. دات لكم الخيرات ديالكم وديالنا وديال تونس وديال ليبيا وديال افريقيا هذه 60 سنه وهي كتنخر فينا. فعوض فلوسنا والثروات ديالنا وديال الجزائر وديال تونس وليبيا وموريتانيا وافريقيا ننميو بها الشعوب ديالنا الافريقيه، كنعطيوها لفرنسا تخلص بها الديون الخارجيه ديالها. كنظن الشعب الجزائري راه شعب ذكي، وكنظن فهمني مزيان. يعني خرجوا بكل الثقل ديالكم ضد هذيك الحكومات الفرنسيه، خرجوا بكل الثقل ديالكم ورفضوا كيفاش نقول لها مسرحيه ديال داك البهلوان ديال ماكرون وديك القيادات ديال المونيكات ديال الكراكيز. الشعب راه حان الوقت للتنميه، وحان الوقت لطرد فرنسا، وحان الوقت لتستفيدوا من خيراتكم. حان الوقت يا الاهل الجزائريين، الشعب الجزائري الابي، حان الوقت لتستفيدوا من ثرواتكم. راه ماشي واحد 4 ولا 5 ديال لي جينيرو هما اللي غيوقفوا 40 مليون جزائري باش يعيش الحياه الكرامه والحياه ديال الرفاهيه ويدير علاقات طيبه مع الجيران ديالو ومع المغاربه اللي كانوا دائما شعب واحد. لولا دخول فرنسا في الوسط، المغاربه والجزائريين كانوا دائما شعب واحد وقبيله وحده. راه قبائل كتلقاهم في المغرب وفي الجزائر نفس القبيله بحثوا الاخوان، نفس اللغه الامازيغيه والعربيه، نفس العقيده. اذا اشنو اللي دخل بيناتكم؟ دخلت بيناتكم السوسه ديال فرنسا. ولذا كذلك كنقول للشعب الجزائري، انا كنعرف الشعب الجزائري، خرجوا بكل الثقل ديالكم للشارع. فالظروف ديال هذه الحرب ديال اوكرانيا مع روسيا هذه هي الفرصه، لان دابا فرنسا دابا عرفتي دايخه غير مع راسها، كتقول يا ربي بعد مني هذا بوتين هذا، لان الضعف ضعيفه، لان بان الضعف ديالها دابا. لا هي لا ديك امريكا لا انجلترا هما باكين كيخرجوا في ديك الدموع ديال التماسيح، نحن معك اوكرانيا. لا هو تدخل بشي قرطاسه ولا بشي صاروخ، ولا كتجيو تحقروا علينا حنايا مغرب، جزائر، تونس، ليبيا. القذافي مسكين دخلتوا ليه شلختوه بالجناوه تمايا بحال شي حوتاله. هادو فرنسا. الشعب الجزائري والله العظيم هذه فرصه من ذهب، ما غاداش تجي مره اخرى. هذه فرصه من ذهب باش تقوموا القائمه على دوك الكراكيز ديال فرنسا اللي قايدين. قال لك نعاج تقود اسود، نعاج تقود اسود. هذا هو اللي وقع في الجزائر.
فالآن أنا كنطلب من الجزائريين يخرجوا للشارع ويطالبوا بأن الأسد هو اللي كيقود الأسود، ماشي النعجة، ماشي نعاج. وكنظن الرسالة ديالي وصلت للشعب الجزائري الأبي، الإخوان تاعنا في الجزائر والمغرب. انتم عارفين احنا المغاربة ديما فاتحين لكم الحدود وفاتحين لكم البيوت ديالنا وفاتحين لكم المدن ديالنا وفاتحين لكم البحار ديالنا. انتم كنحسبوكم الخوت ديالنا الأشقاء. بركة من ديك الفتن اللي كتشعل فرنسا، وبركة من ديك سالا داك الفيلم. فيقوا وعيقوا الإخوان. ولكم سيداتي جزيل الشكر مع الحب والتقدير. شكرا.